مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فرونسي سانز اري. بهذا الدرس راح نشوف comment on peut faire les courses، كيف بنقدر نتسوق en français بالفرنسي. On va démarrer. راح نبلش. Avant d'aller au supermarché، قبل الذهاب للمتجر، je note les aliments que je veux acheter. أدون الأغذية التي أريد شراؤها. Je fais une liste de courses. Une liste de courses. On va voir cette liste. Une bouteille de lait, des biscuits, un paquet de persil, un poulet, du fromage, une barquette de fraises et des œufs. On passe à la page suivante. On peut dire du fromage ou un morceau de fromage. فينا نقول du fromage معناتها من الجبنة. un morceau de fromage قطعة من الجبنة. هون منحدد. ومنلاحظ شغلة إنه بس نقول un morceau de fromage منحدد الكمية فبنستخدم de. نقول un morceau de fromage. نشوف عنا du lait من الحليب. une bouteille de lait. Du lait. Une bouteille de. Du lait من الحليب. بس نحدد الكمية نقول une bouteille فبنقول de lait. une bouteille de lait. نفس الشيء عنا بالفيمينا بالمؤنث de la farine. un peu de farine. un peu de farine. De la confiture من المربى. un pot de confiture مرطبان من المربى. un pot de confiture. Des tomates بندورة. 1 كيلو de tomates. 1 كيلو de tomates. ملاحظ انه دي عم تتحول ل de لانه في عندي 1 كيلو عم حدد. Des fraises. fraises. Une barquette de fraises. حتى بالجمع بنستخدم de. Une barquette de fraises. De l'eau. Une carafe d'eau. هون ننتبه على شغله انه بس الاسم بلش بحرف صوتي فرح نسوي الابوستروف. ما بنقدر نقول de eau فبنقول une carafe d'eau. De l'eau من الماء. une carafe d'eau إبريق ماء. De l'huile. 1 litre d'huile. نفس الشيء apostrophe بنحط لأنه في عندي أشمية H سانتا وفي الU حرف صوتي. Après avoir fait la liste de courses, maintenant il faut aller au supermarché. بعد ما سوينا القائمة تبع التسوق هلا لازم نروح على السوبرمارشي. Mais comment on peut y aller؟ كيف نقدر نروح لهنيك؟ Je prends ma voiture pour faire les courses. أخذ سيارتي للتسوق. Ou je peux y aller en bus. أو فيني أروح لهنيك بالباص. مثل هاي الجملة j'y vais en bus. j'y vais en bus. سؤال ليش عنا ال Y؟ ليش هون استخدمنا ال Y؟ فيني أقول je vais au supermarché en bus وفيني أقول j'y vais en bus. وقت ما بدنا نكرر استخدام au supermarché مرتين فبنستخدم بنعوضها ب Y. فيا بقول je vais au supermarché أو بقول j'y vais. سؤال comment tu vas au supermarché؟ j'y vais en bus. j'y vais en bus يعني بروح لهنيك بالباص. راح نشوف بشكل أوضح بهي الصورة. j'y vais en bus. أذهب إلى هناك بالباص. الإي معناتها هناك. هي بتدل على المكان. Y égale lieu هي مكان. وبده يكون في عندي verb معه حرف جر A. مثلا verbe aller toujours prend la préposition A. فعل aller بياخد حرف الجر A. Je vais à l'école. j'y vais. Je vais au supermarché. j'y vais. Je vais au cinéma. j'y vais. أذهب إلى هناك. j'y vais. Par exemple, je vais au supermarché. ففيني أقول j'y vais. أذهب إلى هناك. حتى نكتب الإي اللي هي بتجي قبل الفعل مثل ما لاحظنا j'y vais بده يكون في عندي مكان أو فعل بياخد حرف الجر A. J'arrive au parking du supermarché. أصل إلى موقف سيارة المتجر. Il faut me garer. لازم صف السيارة. Je me gare au parking. Je me gare dans le parking. Je me gare sur le parking. Comment je peux distinguer les uns des autres؟ كيف بقدر ميز الوحدة عن الثانية؟ Je me gare au parking معناته أنا عم صف بالكراج ما عم حدد بشكل عام au parking. بس وقت أقول je me gare dans le parking معناته أنا عم صف dans le parking جوات الباركينج إذا كان souterrain تحت الأرض. Je me gare sur le parking وقت يكون في une place وقت يكون في مكان مخطط avec des barrières et marquage au sol. وقتها بنقول je me gare sur le parking.
نقول je me gare au parking en général ما بحدد بأي مكان je me gare dans le parking جوات الباركينج إذا كان souterrain تحت الأرض je me gare sur le parking sur une place précise في مكان محدد. C'est important de faire attention sur l'utilisation de ce verbe. هذا فعل كتير مهم إنه ننتبه على استخدامه. هو أحيانا بيكون c'est un verbe pronominal فعل ضميري وتقول je me gare وبوقف. ما فيني أقول je me gare وكفي أقول la voiture غلط. ما بنستخدمها هي بالفرنسية. بقول je me gare أركن السيارة أو je gare la voiture. يا الأولى يا الثانية. بالجملة الأولى je me gare ici عم نستخدم فعل ضميري je me gare أركن السيارة أو فعل عادي verbe garer بتقولوا je gare la voiture. Ou je peux utiliser avec verbe être je suis garé أنا راكن السيارة. Je suis bien garé راكن السيارة بشكل جيد. Je suis mal garé راكن السيارة بشكل سيء. هيك نكون خلصنا الدرس بالنسبة للجزء الأول. في عنا Un morceau de fromage, un peu de farine, 1 kilo de tomates, une carafe d'eau. عنا une image interactive et un quiz. un morceau de fromage, Qu'est-ce qu'il faut choisir? De, du ou des? On a dit quand il y a une quantité, on va utiliser de. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner. Au revoir et à très bientôt.